में इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे आमी ভালোবাসা যদি পূর্ণিয়া থেকে আসতে পারি তো আপনি ভালোবাসা এখানটা আসতে পারবেন না জি। তো ওইটাই হলো ওই যে ঘটনাটা বলেছিলাম আপনারা শুনেছেন মনে হয় যে একটা ছেলে একটা মেয়েকে খুবই ভালোবাসে মানে মেয়েটা ছেলেটাকে বড্ড ভালোবাসে কিন্তু ছেলেটা মোটেই ভালোবাসে না। तो भोजपुर एक दिन मेटा बोल से छेलेटा के कि हम तहरा से बहुत प्यार करेनी। लड़का कहता कि हम तहरा से प्यार ना करेनी। लड़की कहती है कि हम तहरा के दिल से जान से चाहिए। लड़का कहता कि हम तहरा का तनको ना चाहिए। हाँ लड़की कहती है कि हम तहरा के पटौनी ना पटौनी तो हम एक बाप के बेटी ना। और लड़का कहता कि हमहू पट गई नहीं तो हमहू एक बाप के बेटा ना। लेकिन भैया औरतन के जाल बड़ा मजबूत होला इहे खातिर आका फरमौले बा कि फत्ता को दुनिया वत्ता को नेसा तनी दुनिया के फितना से बच के रहिया लोग औरतन के फितना से तनी बच के रहिया लोग। कैसे कैसे नंबर व तलाश लेहलास और एक दिन राती फोन लगा के लड़का से कहतिया कि अरे मुरे राजा सोत बाड़ा तो सपना भेज दा, सोत बाड़ा तो सपना भेज दा, रोत बाड़ा तो आंसू भेज दा, हंस रहल बाड़ा तो मुस्कान भेज दा। लेकिन लड़का के तो तनको मोहब्बत नहीं खे। लड़की के मोहब्बत बा तो वो मुस्कान आंसू लेबे के तैयार बिया लेकिन लड़का के तो मोहब्बत नहीं खे। ये कहता कि हम हाग रहल बानी कहता घर में गरम तहरा खातिर भेज दी कहें वो चोखर पानी चाहिए जल चाहिए चारी कोई तो पायखाना पाठाबो এটা ভালোবাসা হলো। ওরকম আমি ভালোবাসা ওখান থেকে চলে আসলাম এত লকডাউনে গাড়ি পাওয়া যায় না। হ্যাঁ 4 দিন থেকে কাঠিয়ার পূর্ণিয়া রোডটা জাম হয়ে আছে আমার বাড়ি যা যেটা রাস্তা। হ্যাঁ আবার ওই গ্রামের ওদিক দিয়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে অটোগুলো চলছে বাস টাস তো চলেই না। কত কষ্ট করে পরিশ্রম করে আসলাম এই ভালোবাসা আর এখানটা ভালোবাসা তো আইগেই না। তো লাভ ওয়ান সাইড বা না भैया 2 साइड नहीं खे। হ্যাঁ भूली हन हमरी बतिया के भूली हन हमरी बतिया के भूली हन हमरी बतिया के रखी हाँ ख्याल जी हरगिज ना छोड़ी हाँ तो पंजगाना नमाज जी भूली हन हमरी बतिया के नबी जी की बतिया हर दम याद रखी हाँ तू नबी जी की बतिया हर दम याद रखी हाँ तू उसवातुन हसना का दिल में रखी हाँ जूस्ते जू ऐसन आइडियल मिलल हमके ऐसन आइडियल मिलल हमके रखी हाँ ख्याल जी हरगिज ना छोड़ी हाँ तो पंजगाना नमाज जी भूली हन हमरी बतिया के भूली हन हमरी बतिया के। माँ खालाদের পক্ষে কয় টাকা এসেছে জি कहें तो देखी मा खाला आमार भालो करेছে कि करेनी ना हले चारटी कथा कहबो खूब खाइसटा करे गाइल যতটি गाइल दिबे दिबे चल जाबो बांधे लिए चल जाबो। आमार मा खाला आलহামদুলিল্লাহ आमार मा बोनेरा अनेक भालो एखानकार पर्दा नसीन आनसारेर मध्य एटुकु आछे पर्दा नसीन आमार मा खाला। जब बुरका पहनेलू बड़ी निहिमान लागेलू आमार मा बोन जब बुरका पहनेलू बड़ी नीमन लागेलू। आपका बड़ा भाई के छोटा भाई जो भी हो आपका भाई 500 रुपया और 500 वो है कि नहीं है। यहाँ यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि कलेक्शन जो देते हैं तो दूर से देते हैं बगल में जाएंगे तो मौलाना हाथ पकड़ लेंगे मांग लेंगे क्या करें डरते बहुत हैं लोग। हाँ यहाँ के लोग बहुत डरते हैं। अरे भैया हम कोनो बढ़न आदमी नहीं खे रउआ देव तो हम ले नहीं तो भैया नहीं कोनो बात नहीं खे कम से कम सलाम कलम हो जाई भेंट मुलाकात हो जाई तनी आई हमरा लगे। मेरा 80 भाई है यहाँ सबसे 500 रुपये लीजिए। 80 भाई हैं आए हो दादा कैसन एगो ताजुब के बात बा। अरे 80 भाई बाई कर हाँ नाम पक बोला ही ना रवा बोले हम बोला तनी हाँ मुख्तार अंसारी ऐसा भाई एक ट्रैक्टर गुण 80टा भाई एखे पूरा देखी मौलाना की ठीक हुए नहीं कि 2480 টাকা মা খালাদের পক্ষ থেকে
কিন্তু এইটি কোনো দান 10টা মা খালা যদি 500 টাকা করে টাকাও না দিতে পারে তো একটা খুব ইয়ার কথা হলো, দুঃখের কথা। সবার বিয়ে মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ। 500 মা अरे बूझी न एकरा कैसन वैसन, ऐसन वैसन समझी नहीं खे। बूझी न एकरा कैसन वैसन, बा एकरा में जिंदा दिली हो, ये गुपन सौआ मिलल बा भैया, और 3 गो मिली हो, कम से कम 3 गो मिली। और हाँ इतना हमार उम्मीद बा, काहे के भैया चेहरा में एक रुपया के आसार लोकाता, देखी লাগছে যে আছে আল্লাহ দিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেন, আর 1500 টাকা দেন, আর লাগছে আসতে জীবনে হাঁকে দিবেন না এখানে, জীবনে লাগছে আর আসতে দিবেন না এখানে, কেন যে আপনার কাছে দান দেখে আমি অবাক আছি। শোনেন না, আর 1000 টাকা দেন না, কম কইনি, আল্লাহ দিয়েছে তো 2000 টাকা, কোনো বড় টাকা, কোনো অসুবিধা নেই। দেখি তো বুঝতে পারছি, আরে চেহারা দেখি গুনে লিজি আল্লাহ দিয়েছে, ভালো কি আছে চেহারাতে। হ্যাঁ যাক 1000 টাকা দিয়েছে, জাযাকাল্লাহু খাইরান জাযা, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। আমি সকলকে দোয়া দিব, হ্যাঁ অন্তর খুলে, তবে দোয়া কবুল হওয়ার কিছু টাইম আছে ভাই। আল্লাহ যখন তখন দোয়া কবুল হয় না, দোয়া কবুল হওয়ারও কিছু নির্ধারিত সময় আছে। আল্লাহ রসুল বলেছেন লা ইউরাদ্দু দুআ বাইনাল আযান ওয়াল ইকামা, আযান ইকামতের মধ্যে যে দোয়া করা যায় দোয়াটা আল্লাহ কবুল করে, রদ করে না। আখরি রাতে যে দোয়াটা করা যায় দোয়াটা কবুল হয়, ওই সময় তো দোয়া করব। 15 মিনিট के अंदर खत्म करना है। 15 মিনিট।